नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयभर फाटल्या काही दिसांच्यान 39 हे वर्क गजाली खुबशे गाजली। त्याच्या बरोबर एक मोठी गजाल आशिल्ली ते म्हणजे एक मेगा कझिनो, म्हणजे येदे व्हडले कझिनो 5 टायम्स बिगर दॅन एक्झिस्टिंग कझिनो। ह्याच्या विरुद्ध खुबशे मिटिंग्यो जाल्यो, रेस मेगोस वेरे त्या सायडीक, तशेंच पणजे वाठारांत सुद्दां एक पॅनलान खुबशे पॅनलांनी तेजे अगेन्स्ट अपील केल्यो। त्या खातीर आमी जाणून घेवपा खातीर आयला आनी मेळपाक आयला शांतन केनी हांकां। मॅडम फर्स्ट येवकार तुमकां आनी थँक्यू वेळ दिलो बद्दल। पयलीं म्हाका सांगा ह्या कझिनो बद्दल तुमी कितें डे टू डे प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस करतात? पळय हें जें हांगा घर आसा मामाय कामतीचें प्रसिद्ध घर सचिवालया जवळ पणजेच्या, थंय म्हजें कुळार आसा। सो कितें जाता, हांव सदांच म्हजें हांगा येवप वचप जाता। सो एक्चुली हांव हांगा येता म्हज्या ल्हानपणाच्यो यादी काडपाक, पूण पयलींचें जें आशिल्लें आनी आतां जें आसा हातूंत खूब अंतर आसा। भायर जर तूं पळयत इतल्यो गाडयो पार्क्ड आसता एका फाटल्यान एक, स्कुटरी सगळ्याक पार्क्ड आसता, स्कुटरी पार्क्ड आसता, लोक हांगा येतात, युरिनेट करता, केन्ना केन्ना कचरो उडयता। तें पळोवन म्हाका इतली घाण आनी म्हणजे दशा पळोवनूच जाता। सकाळीं उठ्ठकच बियरीच्यो बॉटल्स कॅन जनेलाचेरूच पडिल्ल्यो आसता। म्हणजे एक्चुली ड्रिंकींग अल्कोहोल इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफेन्सीस, पूण ते कशें हे पुलीस पळोवन घेता आनी हाव इट इज अलाउड तेंच म्हाका चिंतेन पडटा केन्ना केन्ना। तुम्ही कंप्लेंट केल्या हेज्या विरुद्ध जे बुरशेपण करतात हाज्या बद्दल खूब वेळा, एकदां दोनदां न्ही 10 वेळा तरी हांवें कंप्लेंट केल्या पुलिसांक, पूण पुलीस येता आनी इन्स्टेड ऑफ हेल्पींग अस दे पूट अस इन अ हेल्पलेस सिच्युएशन। पूण आतां हांव लेटर दिवपाचें आसा एंड आय वील गो थ्रू अ प्रॉपर चॅनल। सो लेट्स सी वॉट दे हॅव टू डू अबाउट ते जे बुरशेपण करतात ते हांगसरले ट्युरिस्ट जे येता कझिनो ते करतात काय टाउट्स करतात काय हांगसरले कसिनोचे ट्युरिस्ट म्हणजे येता ते लोकूय करता, ट्युरिस्टूय करता, थोड्यो चडश्यो टॅक्सी पार्क्ड आसता आनी कसिनोचो स्टाफ आसता ते आपल्यो स्कुटरी पार्क करता। सो तांच्यो ड्युटी सोंपता सकाळीं अशें 4 5 बी, केन्नाय आसता तांचे शिफ्टी प्रमाणे आसता न्ही ते। सो ते बायक्स रेस करतात, ते वतात। घरान जाणटी लोक आसता, तांची न्हीद तुट्टा, तांकां हेल्थ इश्यूज जाता, मेडिकल इमर्जन्सी जर जाली जाल्यार आमी कितें करपाचें? तुमची गाडी सुद्दां स्वताच्या गाडी काडपाक सुद्दां तुमकां ना, केन्ना केन्ना बायक्स बी अश्यो पार्क केल्ल्यो आसता की आमकां स्वताच्या गाडयांक सुद्दां भितर म्हणजे घरान भितर काडपाक हें नासता आनी आमच्या स्वताच्या गाडयांक सुद्दां पार्किंग नासता। आमी लोकल सुद्दां पळयता जे डेली कामाक पणजे येतात वेगवेगळ्या भागांतल्यान, तांकां वयपाक ते सांजचे 6 6:30 जेन्ना वर्किंग आवर्स तेंचे सोंपता तेन्ना ह्यूज ट्राफीक आसता। सेम लोकल्साक तुमकां सुद्दां एवरीडे हो प्रॉब्लम? हय, ते कितें जाता, ते ऑफिस सुट्टा तेन्ना तो क्रावड आसा तो वेगळोच, पूण ताज्या नंतर जो क्रावड स्टार्ट जाता जेन्ना कसिनोचे ट्युरिस्ट येवपाक लागता आनी ताज्यो गाडयो बी पार्क करपाक लागता, ते म्हणजे पळोवनूच जाता। हांगा एक्चुली आतां हो रस्तो केला इट इज फॉर कन्विनियन्स, बट हे 2 इतले रस्ते आसून सुद्दां ट्रॅफीक कंजेशन जाता, म्हळ्यार म्हाका अजाप दिसता। आनी CCP वाल्याचे ते कोण ते पार्किंग घेता पळय ते आमकां शाणपणां सांगता, आमी त्या घरान आसून तांकां कितें जाता, तांच्या पोटान म्हणजे तांची पोटां भरता, तांच्या बोल्सांनी पयशे वता, हांव तांकां कांयच म्हणना, बट अशें करूंक जायना न्ही लोकांक। पूण हे जर तुमी हांगा रावता तुमच्या खातीर एक रिजर्वड पार्किंग बीन अशें एक्चुली हय, आमकां लोकल MLAन प्रॉमीस केल्लें 5 वर्सां पयलीं जेन्ना ते आयिल्ले मत मागपाक तेन्ना, पूण तांणी अजून ताचें कांय इम्प्लिमेंटेशन करूना। बट पळोवया, आतां परत इलेक्शन जावपाचें आसा न्ही, हांव उलयलां, सो पळोवया ते करतात काय कितें ते। पूण तुमकां विश्वास आहा तेणी म्हणटले ते कझिनो काडटले, ते काडटले म्हणून दिसता तुमकां? काडूं शकता सरकार कसिनो काडप आनी एक्चुली लोकांच्या मनान हेंच आसा की कसिनो गोंयांतल्यान वचपाक जाय म्हणून, बिकॉज गोवा इज वन ऑफ द सिटीज यू नो खंय ऑन इन द रिवर कसिनोज आसा। बाकीच्या स्टेट्सान तूं पळयत जाल्यार इट इज नॉट अलाउड। सो गॅमलिंग एंड एवरीथींग इज एक्चुली अ ऑफेन्स। कित्याक सांग, कितें जाता हातून की यूथ जे आसा म्हणजे आजकालचे तरणाटे ते तातूंत चड येवपा लागता आनी चड क्रायम्स जाता। आनी तुमी पळयलां आसतलें गोंयान पयलीं क्रायम रेट कितें आशिल्ली आनी आतां कितें आसा ती। तशें पळोवंक गेल्यार चोरयो सुद्दां खूब जाल्ल्यो आसा कझिनो। एक हे म्हणटात कझिनो, हय, इट इज वन ऑफ द रिजन, मेजर रिजन हांव म्हणूंक शकता। तुमी तेज्या बरोबर टाउट्साचो कितें प्रॉब्लम जाता तुमकां? टाउट्स येता भोंवता खुबशे आमी पळयता तुमच्या घरा मुखारूच टाउट्स पडलेले आसता। आतां पळोवंक गेल्यार कोणाचेर विश्वास दवरपाचो काय ना अशें जाता, कित्याक आमकां खबर नासता न्ही, केन्ना केन्ना पुलिसूय आसता पूण आमकां खबर नासता तो कोण तो। अशें नॉर्मली कपड्यांनीच आसता ते, म्हणजे गाडयो आडयतात, इल्लिगल टाउट्स, गाडी आडयले, ट्युरिस्टा गाडी आडयले,
कजिनोचे जानायट ते एक्चुली गाडयो हाडप आनी हें सगळें करप तें बरें आसा पूण लोकांचें चिंतपाक जाय न्ही की लोकांक कितलो त्रास जाता तो. ह्या कजिनोचे खातीर गोंयचे खंय तरी इमेज घाण जाता. एक ट्रेडिशन एक इमेज जे आहा ते एक रॉंग इमेज वयता जगा फुडें. एक्चुली हय पळय पेन्जीम वॉज नॉट डिझायन टू होल्ड दीज मेनी पीपल ऑल टुगेदर. सो आतां तूं जर पळोवंक वचत पणज्यान देन ट्युरिस्ट क्रावड तुका मेजर दिसतलो देन द लोकल्स. कित्याक लोकल सुद्दां आतां भायर वचून सेटल जाल्ले आसा कळ्ळें न्ही. सो तूं मुद्दम मळा एरियान किंवा फाँटेनस एरिया आमी म्हणटा पळय दॅट इज द हेरिटेज एरिया थंय वचून पळय तुका रस्त्यांचेर फक्त ट्युरिस्ट दिसतले. आमकां सुद्दां चलपाक असो जागो नासता. तांकां चलपाची एक तर रीत नासता आनी फक्त लोकल्सांक हें सांगपाची शापोतां आनी शाणपणां आनी तांकां लागून खरेंच म्हणजे हांव अशें म्हणूंक सोदता की जो हेतू आशिल्लो कसिनो हाडपाचो ह्या गोंयांत पूण जी दशा आतां सद्या जाल्या पणजेची कसिनो खातीर ती सामकीच वाट लागल्या. कोणूच आयकून घेयना तुमचे एक्चुअली ना. आनी आमी इवन म्हणलें की आमी कसिनो काडूंक जाय आनी हें करपाक जाय पूण थोड्यो गोश्टी अश्यो आसता की म्हणजे सरकारच्या हातान सुद्दां नासता. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट की कसिनो वचपाकूच जाय कित्याक प्रदूशण इतलें जालां. नॉयज पोल्युशन आय वूड से वॉटर पोल्युशन तांचे जे कुलींग मशिनरीज आसता तातूंतल्यान ते गरम उदक जे हातून सोडटा रिवरान आनी ताका लागून जी नुस्तीं आसता ती मरतात. तांचे हेल्थाचें पळोवंक जाय. तुमकां खबर आसतलें एका लायफ सारकें पिड्यार जालें. फ्लोरा फॉना सगळी वाट लागल्या. पयलींचे नुस्तें गावना दिसता तुमी हांगा भुरगेपणान दीस काडल्या. हय हांगा गरोवपाक खुबशे भुरगे लोक येताले पूण आतां कोणूच दिसना. एका काळार लोक बेतींच्यान पणजे स्विम करताले. आतां खंयच्या हातून स्विम करतले. आतां ब्रीथ करपाक सुद्दां जायना. तुका फोट दिसतलें तूं मुद्दम त्या सायडीक वचून रावन पळय तुका घाण येतली. आय वूड से घाण कित्याक हे सगळे सिवेज जे सोडटात रिवरान कसिनोचे आनी दुसरें तर नुस्तें आमी चडशे गोंयकार तूं जाणा वी आर डिपेंडंट ऑन फीश खाताच पूण तेंच जर अशें जालें जाल्यार गोंयकारांचे हेल्थाचे आनी कितें परिणाम पडटलो. तेज्या कारणान खुबशे आमचे जे नुस्तेकार आहा तांकांय ते उदक घाण जाल्या कारणान खुबशे तुमी पळयलां आसतलें बिचाचेर बी कशे काळे रेजिड्यूज बी दिसता ते. फॉर एग्जांपल कारंजलीचे एक रिपोर्टा प्रमाणे ताका हाय मेटल इटेबल नुस्तें खावपा लायक ना. हो एक रिजन आसतलो कजिनोचो वेस्ट जे वता उदकान. पूण कसिनोचें पळोवंक गेल्यार इट इज मेनी रिजन दॅट द कसिनोज हॅव टू स्टॉप. आनी तुमी आतां आयकलां आसतलें की ते नवी बोट हाडूंक सोदता वीथ 5 टायम्स बिगर आसतले. तर हे 5 टायम्स बिगर कजिनो आयले जाल्यार प्रॉब्लम्स कितले प्रमाणान वाडटले. एक्चुली चिंतचें पडटलें कित्याक आतांच जर आमकां इतले त्रास जाता फुडें आतां पळय आतां जी दर्यान भितर नुस्तीं आसा जी फ्लोरा फॉना आसा तांकां त्रास जाता. आनी आतां तुवें पळयलां आसतलें की म्हणजे थंडी लोक बेगीन बरें ना जाता कळ्ळें तुका. सो हें जर आतां इतलें प्रदूशण जावन इतलें म्हणजे घाण येता जाल्यार इतली व्हडली बोट येतकच म्हणजे कॅपॅसिटी वाडटली लोकूय वाडटले सिवेजूय वाडटली तितल्याच प्रमाणान चड तुमी रिवरान हें घाण सोडटले आनी जें उदक तें सोडटा गरम उदक तातूंत ऑक्सिजन लेवल सामकी कमी आसता. ताका लागून नुस्तीं सुद्दां मरतात. सो तें चिंतून तरी तुमी म्हणजे लोकांचें तरी बरें चिंतपा जाय हें हांव म्हणटा. तुमी भुरगेपणान हांगा काडल्या त्या टायमार हांगा कशें आशिल्लें तें सांगा पयलीं. त्या टायमार सामकें शांत. हांगा एक्चुली फूल हो रस्तो नाशिल्लो. फूल अशें गार्डनशें आशिल्लें आनी म्हाका अजून याद आसा हांव हांगा सायकलींग करतालें सदांच. आनी जे वारें आशिल्लें पळय आतां जे इतलें म्हणजे एअर क्वॉलिटी हें जाल्ल्या कितें म्हणजे कळटा तुका डस्ट फील जाता तशें नाशिल्लें. इट वॉज रियली फ्रेश. पूण आतां ती फ्रेशनसूच ना जाल्या. सो आतां जर आमी फुडल्या पिढी खातीर कांय करची ना जाल्यार दे वील जस्ट ब्लेम अस फॉर नॉट डुईंग एनीथींग. कित्याक आमचे फाटले जे लोक आशिल्ले ते आमच्या खातीर लडून आमकां बरे दीस दिवपाक गेल्या न्ही दिवन गेल्या. सो आमी कितें करपा जाय न्ही एक स्टेप फुडें आमी घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या कजिनो खातीर हे कजिनो झोन जे आसा थंय रातचे वॉकिंग किंवा भोंवपाक वचोंक
सेफ फील करता तुम्ही? सेफ आतां कांयच उरलें ना. पणज्यान सेफ म्हणटा तें खरेंच कांय उरलें ना. कित्याक पळय, जे लोक येता, कित्याक आमकां ल्हानपणान सुद्दां आमकां शिकयल्लें गेलें, म्हणजे सांगतात की हय. कोणा कडल्यान चॉकलेट सुद्दां घेवं नाका म्हणून. सो आतां जे ट्युरिस्ट येता ते तर सामकेच अनवळखी आसता. तांकां पळोवन आमी कित्या वयल्यान म्हणजे तांचेर ट्रस्ट दवरपाचो. आनी ताका लागून क्रायम रेट्सूय चड वाडल्या. आनी सेकंडली आय वूड लायक टू मेन्शन मेजरली अबावट वैश्य जे प्रॉस्टिट्यूशन prostitution. धंदो चलता पळय, ह्या एरियान चलता. ह्या एरियान चलता. आनी बिकॉज इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ कसिनो तो चलता. हां. So I would say that is also one of the major reason it has to just stop. Because पळय आजकालच्या बायलांक म्हणजे आतां पयलीं तरी तितले हे प्रमाणान नाशिल्ले, चड प्रमाणान, पूण आतां ते चड वाडपा लागला. सो वी हॅव टू स्टॉप इट बिकॉज इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द वुमन. कित्याक पुलिसांच्या नजरेन येना हे की इल्लिगल प्रॉस्टिट्यूशन चल्ल्या? आतां हांव काय तुमकां आमदारान एक नदरेन ना? पुलिसांचें नांव घेतलां म्हणून हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां. तुमी मुद्दम पुलिसांचे बॅरिकेड्स पळय, दे देमसेल्फ एडवर्टायज फॉर कसिनोज. ह्या कजिनो, अपार्ट फ्रॉम कजिनो, हे हेजें म्हणटा प्रॉस्टिट्यूशन जे इल्लिगली चल्ल्या, तुमचे सांगूंक लागींच चल्ले आसतले, तुमी जाणा, म्हणजे ह्याच वाठारांत चल्ल्या. सांगपाक गेल्यार अशे खुबशे म्हणजे हे आसा, म्हणजे इन्स्टन्सीस जे हांव सांगूंक शकता, बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅप. पूण पुलीस कॅनॉट सेफगार्ड एनी वुमन, दॅट्स वॉट आय कॅन सी. म्हणजे पुलिसांचेर सुद्दां ट्रस्ट ना. जे भुरगेपणान तुमी सायकल हांवें घेवन पर्सनली कितें तरी अशें एक्सपिरियन्स केला फाटल्याच दिसांनी, हां, जाका लागून म्हाका अशें दिसलें की पुलीस ऑल्सो वी कॅनॉट ट्रस्ट दीस डेज. दे आर ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस. आय वोंट से दे आर इनवॉल्ड, बट दे कॅनॉट सेफगार्ड अ वुमन. कोणाचेर विश्वास करतले तर वुमन? आमी स्वताचेरूच पयलीं विश्वास दवरूंक जाय. आनी कितें म्हणूंक शकता, फक्त देवाचेंच नांव घेवचें पडटलें आतां. म्हणजे चडशे वुमन दारा भितरूच रावचें पडटलें, तर सेफ्टी ना, काय ना, कोण पुलिसाचेर विश्वास? तेंच म्हणटा न्ही, पयलीं अशें म्हणजे मेकळें भोंवप, म्हणजे चलत वचप सगळ्या एरियेजान. आतां मळ्यान बी हांव चलत वतालें स्कुलान येवप वचप. पूण आतां खंय ते दीस उरले. आतां आमकां घराच्या भायर पावल घालपाक सुद्दां 100 वेळा चिंतचें पडटा की Casino is the आमी major परत reason. सेफली घरा येतली काय, किंवा कितें चोरी जावंक शकता. अशी चोरी घटना जाता हांगसर? हांगा तशी जावना, बट खुबशे म्हणजे अशे ट्राय करतात लोक. ते हांवें खुबदां आयकलां की पाट्यार सुद्दां लायक चेन स्नॅचिंग आनी हे ते सगळें चालू आसता. इवन घरांनी तुमी पळयलां आसतलें खुबश्यो चोऱ्यो जाता. बट दॅट इज मेजरली बिकॉज आतां ट्युरिस्ट खूब वाडल्या गोंयांत, आनी इट्स हाय टायम वी शूड स्टॉप ऑल दीस. आय नो की गोवाचो जो रेवेन्यू आसा मेजर, इट इज टोटली डिपेंडंट ऑन कसिनो. बट आय वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन की तुमचो जो लायक वॉट एवर तुमचो रेवेन्यू येता थ्रू कसिनो जे तुम्ही अर्न करता, वॉट पर्संटेज ऑफ प्रॉफीट डू यू गीव टू द गव्हर्मेंट? गव्हर्मेंट लोकां खातीर कितले यूज करता वयले? युजली आय थिंक अरावंड 40% दिवचो पडटा. बट आय डोंट नो गोंयान ते जाता काय कितें तें. हेजेर कितले कंट्रोल सरकाराचो आहा कसो दिसता तुमकां? कोण येता कजिनोन, कोण येता, कोण वता, कोण क्रिमिनल जाता, ते डेटा गिटा? सरकाराच्या बाबतींत पळोवंक गेल्यार आतां कोणाचें कशें कितें म्हणून सांगूंक शकतलीं आमी? कांयच ना. आय डोंट एज अ नो. पणजेकर, हे तुमी सारके, तुमचें घर सारकें ऑपोजीट आहा. हांगा कजिनो चल्ल्या, हांगा कजिनोची एंट्री हांगा आहा. तुमकां चड पयस वचपाची गरजूच ना. आतां पळय हांगा बायक्स कितल्यो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो. तुमची इलिगली पार्क करता, पुलीस फुडें आसता, पुलिसा इल्लिगली पार्क करता. आनी एक तुमकां सांगता, जेन्ना 15 ऑगस्ट किंवा खंयचेय सण हांगा मनयतात न्ही, हय. हांगा ते चडशे रस्तो ब्लॉक करता. तो रस्तो तेवटेन ब्लॉक करता. आनी हांव केन्नाय हेवटेंतल्यान येता म्हणजे म्हज्या घरा वचपाक म्हणून, तेन्ना ते आमकां अलाव करना. तुमकां अलाव करिना. पूण हांकां अश्यो बायक्स पार्क करपाक आनी इल्लिगल पार्किंग करपाक अलावड आसा. म्हणजे तूं पळय कोणाचो ताबो आसा तो, पळय न्ही. भायल्यांचो ताबो हांगसर जे तांचो चड कंट्रोल आसा. आनी आमी आतां भायले लोक कशे जाल्या. हे बदल जावंक जाय. हे बदल असो बदल जावपा जाय की अशें जावपा जायना की पळय एकदां पयलींच्या काळान स्वातंत्र्य झुजारी लढून गेल्ले स्पेशली टू फ्री गोवा. आमी मनयतात न्ही गोंय मुक्ती दीन. आतां कितें, आतां आमकां अशें दिसतलें की कोण तरी आमकां कंट्रोलान दवरता. तुका जर आतां कंट्रोलान दवरलो जाल्यार यू फील हेल्पलेस न्ही. तूं ऑब्वियसली म्हणटलोच न्ही आपल्याक सोडय म्हणून. हय हय. सो त्या सिच्युएशनान आनीक वर्सन जावपा जायना म्हणूनच आमी हो स्टेप घेतला न्ही. आमी एकत्र मेळून कितें तरी स्टेप घेवपा जाय. आनी गोवमेंटानूय म्हणजे मिनिस्टरांनी बी
तांणी चिंतपा जाय लोकांचे बऱ्या खातीर, फक्त आपले चिंतचें म्हणून जायना, कित्याक लोकांक हांगा रावपाक जाय. तुम्ही आख्खे पणजेकाराक किंवा गोंयकाराक ह्या कजुनाचो कोणाक इफेक्ट जाता? सगळ्यांक एकठांय हाडून हे कजुनो भायर मारपाची ट्राय केल्या? भायर मारपाची पळय एक्चुली तुमकां खबर आसा की हे म्हणजे आतां न्हंयेन कित्याक आसा ते कसिनोज? तुमकां खबर आसा? लँड कजिनोज पयलीं एक आशिल्ले ते सिदाचे थंयसर आशिल्ले, तो एक कजिनो आशिल्लो. हांगसर एक पयलीं कारावेला म्हणून ओपन बिकॉज लँड कजिनोज इज अलाउड ओनली इन 5-star hotels. So when they are in the river they cannot say anything because ते लँड एक्विजिशनाच्या भायर पडटा. ताका लागून लोक कांयच करूंक शकना. त्या तरी CCP म्हणटा की दर्याना कारणान आपण सो दिस इज द रिजन तांणी तें रिवरान दवरला आसतलें, सो दॅट कोणूच कांय करूंक शकचो ना. पूण जर आमी गोंयकार सगळे एकत्र जावन स्टेप घेतले आनी एकचार दाखयत न्ही, आतांचो प्रॉब्लम असो जाता की गोंयकार आपले आवाज भायर काडना. म्हणजे तांकां भंय आसा लोकांचो की ओके फायन, आपूण उलयल्यार अशें जातलें, आपूण उलयल्यार तशें जातलें म्हणून. तुमी जर उलोवचीच ना, पूण तुमी घरात बसून अशी म्हणटली अशें जावपा जाय आशिल्लें, तशें जावपा जाय आशिल्लें, हातार हात घालून बसलें म्हणून जायना. तुमी वॉयस आवट करपा जाय तुमचे ओपिनियन्स, जाल्यारूच तुमकां कितें मेळटलें न्ही फळ. तुमी जर अशें बसून दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट रावले आसूं तो करतलो न्ही, अशें जातलें? तुमीच म्हाका सांगा. गोश्टी तेन्नाच जाग्यार पडटल्यो जेन्ना सगळे गोंयकार एक जावन दुसऱ्यांचेर प्रेशर घालता पळय, तेन्नाच सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटा. तुमकां अशें दिसता की कजिनोचे प्रॉब्लम फक्त पणजेकार फेस करता, सावथाचे फेस करना किंवा त्या भागाचे फेस करना, त्या खातीर ते लोक येना अशें केन्ना पूण विचार मदीं तांणी म्हणिल्लें न्ही की कसिनोज ते हालयतले म्हणून. हय, आय थिंक वास्को खंय तरी ते व्हरपाचे सावथान आशिल्ले. व्हरताले म्हणटाले. सो तेन्ना कितें जालें? कित्याक गेले ना ते? दीस इज द क्वेश्चन यू ऑल हॅव टू आस्क द मिनिस्टर्स. ओके, पण सगळे गोंयकार वांगडा येवंक जाय कजिनो भायर करपाक खातीर. जातले केन्ना तरी? आतां आमी फक्त आशाच दवरूंक शकता. कित्याक सांग, जातलें म्हणप सोंपें, बट ते करपाक आनी ताज्या फाटल्यान कितले हे वता तें म्हाकाय खबर ना. बट मेजरली गोवा इज डिपेंडंट ऑन कसिनो सिन्स आतां मायनींग बंद पडलां. आतां आमी कालच पळयलें की विरेश भगत तो हंगर स्ट्रायक ताणें केलें, फास्ट टील डेथ. एकट्याक डेथ करचो पडलो आमदाराक 39 हे काडच्या खातीर. आपले सांतांनी कॉन्स्टिट्युन्सी तांणी 39 झोन जे चेंज जाल्ले ते सगळे तेचे हे जाले, स्क्रॅप केले. सो तशें करचें पडटलें. कोण करपाक तयार आसता? तेच म्हणटा सगळे वांगडा कोण करतले? पणजेकार तो करतले? जेन्ना जो एक मनीस करूंक शकना न्ही, तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय मेळून करपाक जाय. तुमच्या आमदाराचेर विश्वास आसा? नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन लागीता. आमच्या आमदाराचेर आतां पळोवया, विश्वास दवरूनच वोट करचो पडटलो, नाजाल्यार ताज्या फुडल्या इलेक्शनाक हांव वोट मारचें ना. ना आनीक कोण आहा? हे आमदार सोडलेलो आनीक कोण? हो आमदार जो प्रेझेंट आहा तो सोडला आनीक कोण पर्याय? पळय, आमदार येतात आनी वतात, पूण कामां थंय उरतात. ते जशें म्हणटा न्ही तशें करपा जाय, जाल्यार ट्रस्ट कसो उरतलो लोकांचेर. आतां तुमकां तेंचेर ट्रस्ट ना, पुलिसांचेर ट्रस्ट ना, पळय एक्चुअली पळोवंक तेच हांव म्हणटा. स्वताचेर पयलीं ट्रस्ट दवरून वॉयस आवट करपा जाय न्ही. वॉयस आवट करपा जाय. तुमकां कितें दिसता तुमी सांगपा जाय आमदारांक आमकां अशें अशें जाय म्हूण. तुमी ओग्गी बसून आयकता, तुमी ओग्गी बसून पळयता, मागीर गोश्टी कश्यो घडटल्यो. ओके, आमदार करपाचें खूब कितें करूंक शकता, पूण ते करना. कित्याक? मेजॉरिटी लोकांनी सांगूंक जाय. तुमी 4 जाणांनी सांगले म्हणटकूच ताका दिसता की थोडेच लोक ते सफर करता, मेजॉरिटी लोकांक ते त्रास जायना. सो तो विचार सुद्दां येवं शकता. हय, पूण सगळ्यांचे विचार तशे आसपा जाय. हांव तेच म्हणटा, सगळ्यांनी येवन एकत्र येवन सांगले की जावं शकता. हय. हे आशिल्ले शांतन केणी. हे म्हणटा की भुरगेपणान हे बिंदास हांगसर सायकल चलोवंक शकता आशिल्ले आनी व्ही नासतना रातचे सुद्दां हांगसर वॉकिंग करूं शकताले. पण आतां सिच्युएशन बदलल्या. आतां हांगसर सायकल सुद्दां चलोवंक शकना आनी भिवून रावचें पडटा. इट्स व्हेरी अनसेफ म्हणटा ते. आनी म्हणटा की ट्युरिस्ट किंवा टावर्स जी आसा सगळे हांगा घरा भायर बुरशेपण करून उडयता. स्वता जे पणजेकार आसून तेंचे घरा भायर तांकां गाडयो पार्क करपाक मेळना. तर ह्या कजिनो खातीर ह्या गोंयकार, ह्या पणजेकार कशे प्रॉब्लेम फेस करता ते आमी जाणून घेतले. पळयत रावात GNH.
ये मुझे माए ओ मेलो कितरे रस्ता पोच मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आणि मग दोतरा घेवत मरे पळय